Njo sasa banapasula nini? Banapasula ifashi yote. Banafungula kilari yote. Banafungula kilari. Niko naona vile banafungula kilari. Sasa banafanya nini? Banakuwa na plateau. Banakuwa na plateau banaweka pale. Banatosha roho mjima. Mimi nasema munatosha roho, abanijibu kitu. Bebe nafanya kazi yao. Nasema sasa munatosha roho. Pale banatosha roho, baneka kule nini? Ku plateau. Sasa après mimi naona banakuwa na roho nyingine. Banakuwa fanya nini? Bana remplacer pale fashi banafunga. Banduku yangu. Mungu hii mwili. Paka vile anasema ni instrument ya Mungu. Kama kitu kinakufa, Mungu ana mapièce de rechange yayo. C'est pourquoi je shike boka. Hata banasema matrompe yako isha kwa nabika. Omba Mungu huyu. Mungu capable ya kuchanger matrompe yako. Hata banasema kitu fulani kinakufa mwili yako akitarudia. Kisha kwa nabika hakuna bujima. Mais Mungu huyu ana capable ya kuchanger tout ça vile motoka pièce de rechange na kufa et plus pièce inakufa. Par vile bandana kwa mécanicien bana changer pièce njo vile mwili yetu inakuwa bali ni changer roho. Bana ni changer roho kwa na imani. Omba Mungu wako ni mjima ata changer bintu. Hata banasema utazalaka mais Mungu capable ya kupeta bila kuzazi. Hata banasema kana no muntu hivi anapata AVC sasa bila mjima, Mungu capable ya kuchanger bintu vyote. Mungu ni mjima. Alors bana ni changer roho. Sasa mimi nabaambia nasema mais sasa muna changer paka roho. Sasa mkongo munasema nini? Abanijibu kitu. Njoo pale sasa bana nipatia mimi naona malaika mwa kwa pembeni yao. Anaanza sasa ananibeba. Kutoka mwili hospitali Clinique Celeste ananibeba anaanza kunifanya visiter ngambo ya muovu. Vile tunaenda sasa. Tunaenda sasa kuvisiter kambi ya Ngiza. Ndio tunaenda pale banduku yangu. Kitu kia kwanza niliona inakuwa nini? Mimi naona baninosha jibu moya mulefu, mweushi, munene mulefu ile jimu auto na mwisho yayo. Pale tunaona ile jimu ile mulefu. Banduku yangu njoo kufika tunaingia. Pale tunaingia tunapofika pa mulango ile ya kuingia peko banyoka anakonda munene yake na iko kidogo. Nyoka munene na meno lokola sama mungwala. Meno sama mungwala milefu. Iko napika hivi. Parakuwa na tuampesheke pour que tushingie mule fashingie. Malgré la fa vile tunaretrouver déjà tusha kuingia tunapita pa tunaingia. Pale tunaingia njoo mimi naona mtu mmoja alikuwa mfumu. Alikuwa shakufa. Alikufa pa dunia iko kule ngambo. Eko na teswa banduku yangu eko na teswa. Eko na nyambia sema mimi natoka kule kudunia. Mimi naacha mimi nilikuwa natumika na ba pasteur. Donc mambo ya kupatia ba pasteur madawa ya kuangushana, ya matabiri, ya kutunza nayo bantu kuswadi za banatunza magonjwa, ya kutumika nayo kwa na mafuli ya bantu, kupata mafranga, ma voyage, ma miotoka. Donc kule marabu njo kazi alikuwa anafanya pa dunia. Njo kuna nyambia. Anasema mimi na retrouver huko. Eko na tesu. Anasema kudunia mimi naacha ba koliti ba eleve yake njo anabaacha kudunia. Anasema biko naendelea kufanya kazi na ba pasteur. Banduku yangu, il faut qu'on a discernement. Tushukua na tembea saba sasa tufunga bintu ndani bandage kunani kumacho ya mweushi. Metutembee na revelation ya Mungu. Tuombe, ushukua na tembea ingia makanisa njoo kuingia. Ushukua na ba mtumishi basi una matabiri basi una mbeba bantu bena ponya, eko na roho ya Mungu. Tafuto jue
Mwakati ya mwisho il faut tukuwa na esprit ya discernement ya ba esprit. Meme ya batumishi, Biblia nasema mtabaona kwa matendo yao. Hapana kusema no, kama anafanya mambo mubaya ni yeye mwenyewe, mimi nenda anitabiri, aniombee nipone lwangu. Kama iko na mambo ya maingiza niangalie na atakupatia gerizo ya kutoka wapi? Eski muovu anataka gerizo? Mchawi anataka gerizo? Satana anataka maneno ya mzuri kwa mtu? Alors njo après kunyambia vile, mimi naona mwingine alikuwa ndumba. Mwa mnapenda maisha ya ndumba. Ndumba ule au tunabitaka kulibumbasha sema ba Davodo. Donc beko nafanya eko kule ngambo eko na teswa. Me pa dunia succès anamuna kani. Vile alikuwa na succès pa dunia ya kufanya via bundumba, njo maisha yake mule na pacha franga. Anakatala makazi yote, yeye alipenda paka ile maisha, njo maisha rona kintapatia mwa franga tawinia. Me wakati anakufa pa dunia anaingia kule, ninamona ndumba vile eko na teswa bandugu yangu. Haina maisha mzuri. Tutafute ufalme wa mbingu. Ye uyu asema bila kunaotesha pa dunia, njo bila utavuna. Unaotesha busharati, uye konsekansi ya. Kule ngambo, kuku wakati ya kuishi pa dunia. Apre kudunia tafuta ke utaishi apre pa dunia hapa utaishi na muna kani kule ngambo. Angara vile ba mama huyu, dada huyu vile kwa na sufri, eko na sufri. Njo kutoka pale, njo tunaingia tena fashi nyingine. Mule tunawa kukuta nini? Banduku yangu, tunakuta bantu ba president ba mingi. Ba president ba mingi beko na budu. Ba mingi beko mangisa, beko na budu nani shetani. Beko na mwadore. Basha beko na mwadore. Yeko kule kumbele. Asha kukala kule kumbele, asha kuvala makanjo yake ya maushi. Asha kukala kule kumbele. Shetani na mama sengo hapana. Vile tunaweza sema na mama sengo ndio shetani. Anikala kule kumbele. Ba dirigeant ba mingi. President ba mingi beko na mwadore yeko kumbele kule eko na chika madoration yao. Njo sasa shetani anapatia parmi ba president ba anapatia mission moja. Anasema avant d'abord apatia mission muntu tulikuwa naye eko na nyambia malaika donc ananyambia sema angalia parmi ba president beko pale. Una familia yako bengine. Mimi namwambia sema mimi naangalia, mimi naona bengine, mimi na familia. Mimi namtayame ule shini fulani. Asema après njo sasa shimovu anaanza shetani anaanza kupapatia ma instruction, mission il faut batimize kwa dunia. Anabambia sema we president fulani uende pa dunia, mina kupatia mission, il faut unileteye mère de sang. Ça dit que mutoni ya damu, unilete mutoni ya damu, njo ile niko nachunga hapa. Na ile mutoni ya damu otepata wapi? Bana mutuma mu Afrika. Njo mole tapata ile mutoni ya damu. C'est pourquoi batoto ya Mungu mshua mu distraction. Manzite ngine mona shikia par-ci par-là. Bantu beko na kufa kila shiko. Bena kufa kila shiko. Mu continent yetu beko na kufa kila shiko. Il faut ba répondre. Il faut ba répondre comme exigence ya muovu. Il aribaomba unilete mutoni ya damu. Il faut itimize. Na kama anaitimiza njo succès yake. Njo kwa fermer pouvoir yake. Njo tena kwa tena nguvu. Muna comprendre maneno. Après kutoka pa ile fashi njo tunenda bananipeleka fashi moya banatunaka mafilme pornographie. Donc mwile fashi avant tufike pa ile fashi banatukatalia tuingi. Mais wakati tunaenda kule fashi banakonesha banakuona banamuke na banaume bote abana na mangu.
beko nafanya busharati ile fashi. Paka biote binapika mafilm pornographique banaifanya deja mule. Avant que toke padonia, banetourner deja mule. Wakati kuna toka unyambie bitu banetourner deja muingiza. Wakati bina toka na mwe mnapenda kuangalia mafilm ile. Namuna kani utakuwa envoûté. Unakuwa deja possédé na mapepo ya nini? Ya mai. Na unakuwa lala oh mimi na mari de nuit, mimi na femme de nuit. Deja à cause ya kuangalia mafoto ya mubaya bantu bana manguo, mafilm ya bantu bana na manguo, yote bili. Ya porno, yote bili njo biko na miangaishi. Muna pas posséder sans le savoir. Alors, wakati tunatoka mule, tunafika fashi moya, mbele yetu depo moya munene, entrepot moya munene sa. Tunaingia, tunasimama kule mbali. Alors, donc porte iko kungambo, porte tena kumukongo ya entrepot hii. Donc, ima porte mbili. Alors, si tunaingia ku porte ya kote ya kumbele. Alors, pa tunaingia tunashimama. Njo mi nangara mule ndani ya entrepot mule ma étagère ya mingi. Mu ma étagère mule muku ma boîte. Nasa mankopo ya majiba ya kidogo. Ma boîte ya mingi sana. Ma boîte ya mingi basha kupanga mule mu étagère. Alors quand basha kupanga ile ma boîte ile, si tushapa kala, tunashimama mi nangara ma boîte. Alors tunakuona porte ya munene inafunguka kule. Wakati porte ya munene inafunguka kumukongo donc entrepot, porte nyingine ilikuwa kule, banafungule porte. Minona ba démon. Beko naingia, bena tire charrette. Bena kokota charrette ile ishi una mamali. Bena kokota beko na cheka namna moya, a vraiment ile banasa kucheka kwa kusemoke na bantu. Bana cheka bena cheka sana, banaingia. Wale banaingia, banatoshi, banafungula mali. Banafungula mamani, banatosha. Wakati banatosha hivi, kuangalia hivi, mule ndani muku njo masemansi ya banaume. Njo muntu tulikuwa naye kwa ni faire visiter malaika ule, njo ananiambia sema ile masemansi ya banaume beko neipata namuna kani, beko neipata munjia ya bale bantu wakati banafaa mundumba, beko nenda kutilize ma preservatif. Wakati bena na ma preservatif banenda banavoila banafaa busharati wao banarudi. Voir même bengine ba marié, non tushifatishe batoto, banitilize ma preservatif, banatupa lwao. Wakati banatupa, bobe ko na beba, ba demo bena récupérer. Njo ilisha kuyala mama mama. Na chaque semence ya kila muntu iko na identité ya ule muntu mwene nayo. Beko na beba, na bengine beko na utiliser. Mama anasema non acha ni voile na mie njo ku di préserver. Wakati ana voile, donc ye na ye ana contribuer. Ye na ye beko na récupérer. Beko na récupérer ata na voile pana na tosha na tupa bana récupérer. Iko na identité ya nini ya ule bwana. Njo sasa banabeba ile masemansi yote. Beko na beba kama banabeba kama ni ya fulani banabeba semansi yake. Banenda banafanya baneka mbwate banafunga. Bantu yangu kama unaona namuna kani boîte ile kuna tingizika. Mimi naangalia message chini bantu bajima. Oui, c'est la semence ni bujima via bantu. Donc c'est uko na sacrifier sans que uyue. Uko na sacrifier batoto, una sacrifier batoto sans que uyue. Ba demona bapatia muovu bantu una sacrifier bantu. Bana tingiza bana ika semence mule boîte bana tingizika banafunga. Banafunga. Après njo tunawa kutoka pale. Wakati tunatoka banduku yangu banenda kunifere visiter ma banque. Ma banque iko nakanika pa dunia hapa ya mingi. Iko na mnezi kuita sa vile représentation yayo inaanzia mule Mungisa. Donc ma banque itu kunaona unatembea mu vile na banki fulani ya mingi iko na nini? Iko kule ngambo. Donc kule ngambo unakuta banki fulani, banki fulani. Na wakati mimi naingia mule mabanki ile, niko naona ba demo njo kuna panga mabriki ya mafranga. Beko na panga ba demo.
Beko na panga. Njo mtu alikuwa ananivisiter, faire visiter, njo ananiambia sema kama unaenda ku retirer franga kwa bank, hapana tu kuutiliser paka hivi. Il faut uiombe. Una retirer franga na margeni yako njo uweka. Na ile batakupatia, haina ile urekaka. Alors, uiretire. Wakati una retirer, uiombe, après unautiliser. Njo kitu kimoya kile bananionesha. Kisha bananiambia asema ku mambo ingine itakuwa nafanika mudunia. Ile mambo ile ni mambo moya ya aya, ni mambo ishakutayarishwa deja pa muungiza. Na ile maneno itakuwa napitika tena kwa television. Bantu batakuwa nasema tu waji, na bantu biko naiona tu waji. Toku ni bintu bya giza. Ni matarisho ya giza, muovu eko katika tendo. Wakati unatoka kule, njo sasa Yesu anakuja, ananiambia hivi. Anasema, sauti niko nakuambia nini? Wende waambie bantu ba dunia ke niko deja pa mulango. Niko deja pa mulango. Mimi napenda fashi niko na boba kui. Asa kutayarisha fashi njoo kila mmoja. Mimi napenda fashi niko na bantu bote bakwa kuli. Me bantu maroya, banesa ngara maroya bantu. Mimi naona bantu ba mingi benenda kwa kanisa. Me maroya abo iko haina mule mukanisa, haina pale. Iko mbari fashi nyingine. Fashi ingine meboke kimwili iko mule. Me maroya abo kumbari. Njoo Yesu anamesa angara maroya bantu. Beko naomba, beko naimba, beko naomba, beko na kwa kanisa. Me maroya abo haina tape mbeni na mimi. Haina tape mbeni na mimi, iko mbari sana bandugu yangu. Usho kanisa njoo kuya hapana. Kuya na roho yako. Mungu iko na besoin njoo ya roho yako. Tanke roho yako iko mbali na Yesu, hata ukunacheza, hata ukunaimbia Mungu, hata ukunahubiri, Yesu ashukoni. Uko mbali naye. Leo kama narudia, uyo asema una nafuashi. Yesu deja pa mulango ndugu yangu. Maevenema yote alilaka, iko nakanika deja, iko natimizika. Mais pourquoi na demere tena mu distraction? Roho yako ku wapi? Yesu ko deja pa mulango. Iko deja pa mulango, wakati cha kutimia. Rudia kwa Mungu. Acha mambo kunafanya. Rudia roho yako, rudia kwa Yesu. Haina sema no niko na wakati. Biblia nasema mambo ilifika taya Noe, njoo itarudia tena mwi wakati. Bantu beko na ubiri. Bantu beko na uana. Bantu wanaendelea na busharati, na buishi, na kuuana, na kuchukiana, na kufanya maneno mabaya. Banaona ke wakati kwako. Ni kama wakati Yesu atafunga mulango, utakongola, utaria, abatafungula. Wakati hiyo Yesu anasema eko deja pa mulango. Rudia kwake. Umwamini Yesu. Wewe unatuma babwa de coffrage. Unatuma par exemple mchanga, unatuma na sima. Sasa mabari de fer, nani atatuma? Nyumba kwa tajingana na mnaka. Janse wende kamwambie ili analeta adiniane atume bintu. Wakati nirudia nilimwambia yule mtumishi, nasema Mungu angalia mambo biliona hivi na njoo yako. Bandugu yangu. Na dada mwingine, mwimbaji wa nguvu. Bantu biko na mwapresier, metere yake yuko paka vide. Iko paka vide. Bandugu yangu, tafuta kujenga nyumba yako kule kumbingu. Tafuta kujenga nyumba yako kumbingu. Utenda kuikala pa terrain vide. Tuko na jenga na nini? Na maofrande tunapeleka. Na madon tunafaa kukanisa. Na kusutenir kazi ya Mungu na mabien yetu. Mkanisa mko besoin ushikale kimya. Ushikale kimya meba kuambie wewe la muka fanya pose acte. Utona huko na jenga njoo kumbingu. Ushisema sana nikuto mtu na rishiri ba pasteur. Tu na rishiri ba pasteur, mimi soutenir pasteur, njoo nini? Ni mujeki mtu fulani ndugu yangu. Au nipatie nini? Huko napatia njoo Mungu. Huko nafanya kazi njoo nyumba yako.
Mungu asifiwe sana. Bandugu yangu, ni sauti kidogo, témoignage kidogo nipenda kumipatia. Muyue fashi Mungu alitutosha. Et après cela, akupite mashiko mingi. Mungu anasema hautakufa. Niko na wekaji munene. Njoo mimi naanza kushikia. Guérison naanza kuya. Matunzo naanza kuya. Malgré madawa yote balinipatia. Matunzo naanza kuya. Njoo cliché ile baliniona balibamba kwa hospitali. Banangalia akukwa kintu. Mimi na wakuita daktari mwingine anakuwa kwa kunyumba. Anangalia cliché anasema non. Mais problème yo hii. Imaginez-vous abakone problème. Hospital ko tabakone problème. Mukoloni pale balibamba cliché. Photo. Abakone problème wakati tunapenda kunyumba après visite yangu mimi narudi. Njoo mimi naita daktari mwana wako nyumba. Anakuwa kuangalia. Njoo anaona ke ni problème ku colonne vertébrale isha kudivinya. Inadivinya. Njoo pale kuna vinya ne. Iko na vinya ne, njoo maumivu yote nafanya kuluwe au sol. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Na niambia c'est faut utafute mfranga, il faut nipate kutonga mashindano mkoloni parce que mfupa isha kurika, il faut kunuriri mfupa. Ile produit nitakupatia njoo tenda kusaidia mfupa ikuwa mzuri, ikuwa nuri, c'est dire couche ile nafahametaka ke mfupa ikuwa flexible. Donc isha kutoka. Inabakia tu mfupa na mfupa. Alors njoo ile nakurika ina frotter, ina vinya ne. Yase Mungu sifiwe sana vile malaria inaonekanika. Njoo bananipatia mashindano ile shikwa natembea. Leo mimi nashimama na uwezo wa Mungu. Malako ya Mungu kama isha kutoka tanki haitimizika hautakufa. Hata malai na kamata yanamona kani. Hata banasema utakufa. Hata sidaje na kamata hautakufa. Ifo malako ya Mungu timizike. Misho ya Mungu unayo juu ya na wewe ifo itimizike. Mungu atatunza ile maladi. Mungu atatosha ile matatizo. Mungu atakupatia ushindaji na mavita yote. Hata banacha kubeba acha kujika. Parce que Mungu alionyesha mtumishi wake kwa kunyombeaka. Anasema mimi nakuona deja basha kujika kukolwezi. Mimi naona deja basha kuingisha mukaburi, basha kuyenga mzuri. Mukaburi mimi naona mai mwana toka chemchemo inatoka ndani ya kaburi inaanza kupandisha tilo na kutosha na kutupa inji. Mungu ni mwema sana. Mungu ni wa uwezo. Umwamini Yesu mama. Ushangaike ushende kwa bafumu, ushende kutafuta madawa, ushike imani mbatu na hangaika. Yesu ndio solution maneno yote tu. Shikuwa natembea, nilikuwa paka allongé par terre, hata kukala matatizo. Leo mi huyu uwezo ya Mungu. Mi naweza kuluka. Naweza kukala hata combien d'heures. Natembea. Niko natembea. Uwezo ya Mungu. Niko natembea. Mungu ni mzima. Kama unamwaminia sasa jamais kudecevoir. Mungu ni mzima, yuko natenda. Mimi naishi Mungu. Niko le véritable témoin. Mimi naona Yesu. Mimi naishi mkono wa Mungu. Ushikwe na témoigner parce que bantu wote bana témoigner, tutaona mkono wa Mungu. Il faut umuishi Yesu. Job alisema, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui je t'ai vu. Moi aussi, j'avais entendu balikuwa nasema njuu ya Yesu. Njuu ya Mungu anatendaka, alifufula bafu, alitembesha dilema. Mimi namuona. Mungu akusaidie sana. Hii témoignage kusaidie. Usheke roho mbantu, weka roho kwa Mungu. Bwana yako atashitembea, alifanya AVC, Yesu kwako. Umwangalie Yesu, atatembea. Umwamini Yesu, atatembea. Toka mudunia muna kizuri. Yesu ndio jibu kwa maneno yetu, madifikite yetu yote. Mungu ambariki sana banduku yangu. Nilipenda kuleta hii témoignage Mswahili yetu ya Katanga. Njoo ipate kutusaidia prochainement. Mungu atupatie tena mashiku. Tutaleta témoignage juu ya banduku yetu aba tuko nabo au Kinshasa. Mungu ambariki.
Tutaonana tena à la prochaine.